Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuhni bi rahmatika amasyiwak. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini membahas tentang sejarah agama Islam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Atasi'atu utawi sing nomor 9 iku hukmuhu iku putusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina Quraisyin ing dalam antarane kaum Quraisy fi wad'il hajaril aswadi ing dalam ngeletakno hajar aswad. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keputusan bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum Quraisy dalam permasalahan siapa orang yang akan meletakkan hajar aswad. Fil khamisati wasalasina min umrihi. Fil khamisati kang tetep ing dalem 5 wasalasina lan 30 min umrihi saking yuswane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadamat ngrubuhna sapa Quraisyun kaum Quraisy al-Ka'bah ing Ka'bah wajah dadat lan ngenyar-ngenyari sapa Quraisy binaaha ing bangun Ka'bah. Maka distarakalan teman-teman sekuton sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum sertane kaum Quraisy. Salam muga-muga paring rahmat adim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Wassalamualaikum muga-muga paring rahmat keselamatan sinten Allah ai alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Sekutane mau fi binaiha ing dalem bangun Ka'bah. Wa kana lan hale ana sinten Rasulillah iku yahmilu nggotong sinten Rasulillah al-hijarata ing pira-pira watu ma'a asrafi Quraisyin. Sertane pira-pira wong mulyane kaum Quraisy. Wa ma'ahu lan iku tetep sertane Nabi Muhammad amuhu utawi pamane Nabi Muhammad al-Abbasu rupane Abbas. Wa talafat lan berbeda pendapat sapa Quraisyun kaum Quraisy fiman ing dalem wong yadau kang nyelehake sapa man al-hajara ing watu al-aswad kang ireng. Nyelehno maka nahu ing panggonane hajar aswad. Sumatafakunu likari-kari sepakat sapa kaum Quraisy ala ayyakuna ing atase yen to ana apa hakamu keputusan iku awala dakhilin iku wong sing kawitan mlebu minal masjid saking masjid. Fakana nuli ana awala dakhilin iku tetep kawitane wong sing mlebu sapa Rasulullah sapa utusane Allah yakni Nabi Muhammad. Fafarihat nuli bungah sapa Quraisyun kaum Quraisy bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan ngucap sapa kaum Quraisy Rodina bil amin, ngucape Rodina bil amin. Rodina ridho kita bil amini kelawan Muhammad kang kena dipercaya. Fawadhu anuli nyelehno sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajara ing watu firidaen ing dalem selendang. Wa talabalan nyuwun sinten Rasulullah mingkuli raisin saking saben-saben pemimpin. Ayum sika ing arep yen to demok sapa kulu rais bitarfin kelawan pucuk minarida ikang tetep setengah saking rida. Suma amara nuli kari-kari perintah sinten Rasulillah hum ing rais birafihi kelawan gotong utawa ngangkat hajar utawa tarfin minar rida. Falama wasulu ing dalam semangsane tumeka sapa rais bihi kelawan gawa hajar ila maudhihi tumeka marang panggonane hajar aswad. Akhoda mendethu ing mengkono-mengkono hajar aswad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wado'a lan nyelehake sinten Rasulillah ing hajar aswad biadihi kelawan tangane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifati kang mulya. Fazala nuli ilang al khilafu apa perbedaan pendapat bihukmihi sebab putusane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat lan gawok sapa Quraisyun kaum Quraisy min kuwati fikrihi saking kuwate pemikirane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bah wajadadat binaaha. Kaum Quraisy merobohkan Ka'bah dan membangun kembali Ka'bah tersebut. Wa qad istaraka ma'hum Shallallahu Alaihi Wasallam fi binaiha. Wa kana yahmilu al-hijarata ma'a ashrafi Quraisyin wa ma'ahu amhu al-Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta
dalam merenovasi Ka'bah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat, bergotong royong mengangkat batu-batu bersama orang-orang penting kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya di kala itu. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'u al-hajara al-aswada makanah. Summa tafaku ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Terjadi perbedaan pendapat antara kaum Quraisy dalam masalah siapa orang yang pantas atau siapa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ini. Akhirnya terjadi kesepakatan yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Fakana awala dakhilin Rasulullah farihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Ternyata yang masuk pertama kali masjid tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kejadian itu, kaum Quraisy sangat senang dan mengatakan radina bil amin. Kita ridho, kita salut, kita ridho, kita sepakat kepada Muhammad yang dapat dipercaya, yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena di waktu itu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Fawadu'a al-hajar fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bitarfin minar rida' tsumma amarahum bi raf'ihi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu Hajar Aswad tadi di suatu rida', di suatu selendang. Kemudian Rasulullah SAW meminta di semua pemimpin, di setiap pemimpin untuk memegang ujung dari selendang tadi. Suma amarahum biraf'ihi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan setiap pemimpin untuk mengangkatnya dan bergotong royong atau bersama-sama menuju ke tempat peletakan Hajar Aswad. Falamma wasalu bi ila maudhihi akhadahu rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi asyarifah. Setelah sampai di tempat Hajar Aswad, Rasulullah SAW mengambil batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya. Fazala al-khilafu bi hukmihi. Kemudian gara-gara keputusan yang diambil Rasulullah SAW, semua kaum Quraisy pada hilang. Perkhilafan antara siapa yang meletakkan batu tersebut. Wa ta'ajabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Kemudian kaum Quraisy sangat heran, kagum akan cerdasnya pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-khulasah, kesimpulannya, lama balagha khamsan wa salasina sanatan jadadat Quraisyun bina al-Ka'bah wa hakamat hu fi wad'il hajar al-aswadi maudi'ahu faqada rasyidan wa hakama muwafaqan. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi Rasul. Karena diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul itu ketika usianya 40 tahun. Di waktu usia 35 tahun, kaum Quraisy mau merenovasi Ka'bah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam merenovasi Ka'bah tersebut. Wa hakamat hu fi wad'il hajaril aswadi maudi'ah. Kemudian terjadi musyawarah dan terjadi perbedaan pendapat siapa yang nantinya akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Setelah terjadi musyawarah, menemui titik temu kesepakatan bahwasanya orang yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk masjid. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu keputusan yang mana di setiap pemimpin ikut andil dalam meletakkan batu tersebut.
melihat keputusan yang sangat cerdas, keputusan yang sangat bijak yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy pada kagum akan kuatnya pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.